अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है आली पर क्या गुजरी। तहरीर है अजीज़ असरी की। किस्त नंबर 9, ऐनक वाला। आबिद और आली शहर में काम की तलाश में फिरने लगे। उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी टिकट के बगैर सफ़र नहीं करेंगे। उन्होंने बिला टिकट सफ़र करने का नतीजा अपनी आंखों से देख लिया था। उनका दोस्त लोटा अपना पाँव कटवा कर अस्पताल में पड़ा था। अब वो दोनों कोई काम ढूंढ रहे थे ताकि किराए की रकम जमा करके इत्मीनान से सफ़र कर सकें। फिरते फिराते अचानक आली को एक ख्याल आया। उसने कहा, आबिद भाई, क्यों ना हम अपने घरों को खत लिख दें, फिर हमारे अब्बा जान आकर हम दोनों को ले जाएंगे। आबिद ने जवाब दिया, हमारे पास खत के पैसे कहाँ हैं? फिर वो कुछ सोच कर बोला, अगर पैसे होते तो भी मैं अपने घर खत न लिखता। क्यों? आली ने पूछा। मैं घर से चोरी करके भागा था अपने एक दोस्त के साथ। वो दोस्त कहाँ है? आली ने जल्दी से पूछा। मालूम नहीं, वो तो लाहौर स्टेशन पर ही खो गया था। मैं उसे 2 दिन तक तलाश करता रहा। हम दोनों घर से पैसे लेकर भागे थे। मैंने घर से 20 रुपए चुराए थे। मेरे अब्बा को पता चल गया तो वो यहाँ आकर मुझे बहुत मारेंगे। वो बहुत सख्त आदमी हैं। तुम घर से क्यों भागे थे? आली ने पूछा। मैं पढ़ाई में कमज़ोर था। स्कूल में बहुत मार पड़ती थी। हमारा हिसाब का मास्टर तो बिल्कुल कसाई है, मार मार कर ज़िबा कर देता था। इसलिए स्कूल से मेरा दिल उचाट हो गया। मैं स्कूल से भागने लगा। जब मेरे अब्बा को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और एक दफ़ा तो सर्दियों में रात के वक्त मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सोचा कि स्कूल और घर दोनों जगह पिटाई होती है, अब कहाँ जाऊं? मेरे दोस्त जाहिद का भी यही हाल था। उसने कहा, आबिद भैया, चलो यहाँ से भाग चलें। ऐसे घर में रहने से तो भीख मांग कर खा लेना बेहतर है। मैंने भी हामी भर ली। उसी रात हम दोनों भाग निकले। आबिद रुक गया। वो दोनों चलते चलते थक गए थे। सामने सड़क पर एक लारी आ रही थी। आबिद उसे देखकर बोला, अगर हमारे पास किराया होता तो हम लारी में बैठकर कहीं और चले जाते। इस जगह तो काम भी नहीं मिलता। आली ने आबिद की ये बात नहीं सुनी। वो सोच रहा था क्या आबिद भी लोटे की तरह अपने घर नहीं जाएगा। उसने कहा, आबिद भाई, तुम तो मेरे साथ अपने घर जाने के लिए निकले थे, अब क्या कह रहे हो? आबिद ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि कहीं तुम उदास ना हो जाओ। तुम अपने घर खत लिख देना, तुम्हारे अब्बा जान आकर तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन मैं भी घर से अम्मी की दवा लेने निकला था। आली ने कहा, वो 5 रुपए मैंने जुए में हार दिए और आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा देख लिया। क्या मेरे अब्बा मुझे कुछ नहीं कहेंगे? आबिद आली के कंधे को थपथपा कर बोला, मेरे भाई, तुम्हारे अब्बा तो इतने जालिम नहीं है ना। तुम घर जाने से क्यों डरते हो? लेकिन खत तो मैं भी उन्हें नहीं लिख सकता। आबिद भाई, बेहतर यही है कि हम किसी न किसी तरह खुद ही वहां पहुंच जाएं। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। आली बोला, तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं भी मारपीट से बच जाऊंगा। वहां मेरा दोस्त रफीक भी है, मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। वो इतना अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा कि बस बिल्कुल तुम्हारी तरह है। चलोगे ना मेरे साथ? आबिद चुप रहा। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आली बोला, देखो, तुम्हें मेरी कसम आबिद भाई, मेरी बात मान लो। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, चलूंगा, आबिद बोला। और तुम्हें घर छोड़कर तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आली बोला। और वो अपने दोस्त की आंखों में देखने लगा। आली की मोहब्बत और प्यार ने आबिद को बेबस कर दिया। वो बोला, अच्छा यार, जो तुम कहोगे वही करूंगा, अब तो खुश हो ना? ये सुनकर आली अपने दोस्त से लिपट गया और उसी वक्त दोनों को महसूस हुआ कि उन्हें बहुत सख्त भूख लगी है। वो फिरते फिरते थक गए थे। भूख भी बहुत लगी थी। उस शहर में कोई खास आबादी न थी, बस छोटा सा कस्बा था। उस वक्त वो सड़क के पास खड़े थे। अब वो अहाते से इतनी दूर आ चुके थे कि उन्हें खाने का कोई डर न था, लेकिन भूख का खतरा अब भी बाकी था। आली और आबिद ने सोचा कि सामने लारियों के अड्डे पर जो होटल है वहां किस्मत आजमाई जाए। दोनों उस तरफ आए। वहां 3 होटल थे। 2 तो बिल्कुल छोटे से थे, उनमें तंदूर लगे थे और मालिक खुद ही मुसाफिरों को खाना खिलाते थे। एक होटल कुछ बड़ा था। वहां एक रेडियो पर गाने चल रहे थे। आबिद घबराया हुआ होटल के मालिक के पास गया। मालिक ने कहा कि उसे किसी मुलाजिम की जरूरत नहीं। आबिद ने बड़ी मिन्नत समाजत की।
آخر مالک نے کہا کہ وہ دونوں میں سے ایک کو ملازم رکھ لے گا لیکن تنخواہ نہیں دے گا، دونوں وقت روٹی اور ایک وقت چائے ملے گی۔ عابد نے واپس آ کر علی کو بتایا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ یہاں نوکری نہیں کریں گے کیونکہ ایک کو کام مل گیا تو کیا فائدہ، کیونکہ ملے گی تو صرف روٹی، اور پھر یہ کہ دوسرا کہاں جائے گا۔ عابد نے کہا، علی بھائی ہم جہاں جائیں گے اکٹھے جائیں گے، آؤ یہاں سے چلیں، اللہ تعالیٰ اور کہیں کام دے دے گا۔ وہ سڑک پر چلنے لگے، لیکن ایک تو دھوپ تیز تھی، دوسرا تھکے ہوئے تھے، اور تیسرا یہ کہ سخت بھوک لگی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص ادھر آیا، وہ دونوں کو غور سے دیکھتا ہوا گزر گیا، پھر واپس آیا۔ اس نے میلی شیروانی پہن رکھی تھی، اس کے سر پر سیاہ ٹوپی اور آنکھوں پر اینک تھی، اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا تھا۔ اس نے قریب آ کر دونوں کو گھورا اور پھر بولا، بھاگ کر آئے ہو؟ علی اور عابد دونوں ڈر گئے۔ گھبراؤ نہیں، بتاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ نہیں جی، ہم تو مسافر ہیں، عابد بڑی مشکل سے بولا۔ بھوکے ہو؟ اس نے علی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہم۔ علی اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ اینک والا آدمی بولا، اچھا میرا یہ بیگ لاریوں کے اڈے تک پہنچا دو، میں تمہیں پیسے دوں گا اور کھانا بھی کھلاؤں گا، کیا سمجھے؟ بہت بہت شکریہ، علی اور عابد ایک ساتھ بولے۔ چلیے ہم دونوں چلتے ہیں۔ دونوں کی ضرورت نہیں، اینک والے شخص نے کہا، یہ لڑکا لے جائے گا۔ اس نے علی کی طرف اشارہ کیا، پھر عابد سے کہنے لگا، تم یہیں بیٹھو، کیا سمجھے؟ یہ بیگ وہاں چھوڑ کر اور کھانا لے کر یہیں واپس آ جائے گا۔ نہیں جی، ہم تو اکٹھے جائیں گے، علی نے جواب دیا۔ لاریوں کے اڈے پر تم دونوں کا ایک ساتھ جانا ٹھیک نہیں، کیا سمجھے؟ تم دونوں بھاگ کر آئے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے اڈے پر ایک شخص تمہیں ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ پھر تو میں بھی نہیں جاؤں گا، علی خوفزدہ ہو کر بولا۔ میرے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں، اینک والا بولا، لیکن دونوں ایک ساتھ جاؤ گے تو کیا سمجھے فوراً پکڑے جاؤ گے۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ دو لڑکے ہیں، ان میں سے ایک کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ عابد کا دل کانپ اٹھا۔ وہ شخص علی سے بولا، چلو میرا بیگ وہاں تک چھوڑ آؤ، میں دور سے آ رہا ہوں اس لیے تھک گیا ہوں، کیا سمجھے؟ بیگ اٹھا کر نہیں چل سکتا، مزدوری بھی دوں گا اور کھانا بھی، پیسے لے کر دونوں فوراً لاری میں بیٹھ کر دوسری جگہ چلے جانا، کیا سمجھے؟ آپ کتنے پیسے دیں گے؟ عابد نے پوچھا۔ بھائی مزدوری تو 2 آنے ہی بنتی ہے، لیکن تم غریب اور مسافر ہو تو میں تمہیں 1 روپیہ دے دوں گا، کیا سمجھے؟ اچھا جلدی چلو، میری لاری نکل جائے گی، علی بولا۔ عابد بھائی اڈا سامنے ہی تو ہے، وہاں ہوٹلوں کے پاس میں بیگ چھوڑ کر ابھی واپس آ جاؤں گا۔ یوں پہنچ جاؤ گے، کیا سمجھے؟ اس آدمی نے چٹکی بجا کر کہا اور علی کے ہاتھ میں اپنا بیگ دے دیا۔ یتیموں کی فریاد۔ اینک والا علی کو ساتھ لے کر لاریوں کے اڈے کے قریب پہنچا تو بولا، وہ آدمی جو تم کو ڈھونڈ رہا تھا سامنے تندور پر کھانا کھا رہا ہے، کیا سمجھے؟ تم میرے پیچھے چھپ کر چلے آؤ۔ علی جھٹ اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ اینک والا بولا، لاؤ بیگ مجھے دے دو اور کیا سمجھے تم یہاں بیٹھو، میرا خیال ہے کہ وہ آدمی تمہارے دوست کو ضرور پکڑ لے گا، میں جا کر تمہارے دوست کو بتا دیتا ہوں، کیا سمجھے؟ کہیں غریب پکڑا نہ جائے، دیکھو تم یہاں سے اٹھنا نہیں ورنہ وہ تمہیں پہچان لے گا۔ علی وہیں بیٹھا رہا۔ ہوٹل کے ریڈیو پر اب خبریں چل رہی تھیں۔ اینک والا باہر گیا اور کچھ ہی دیر میں واپس آ گیا۔ علی کو شبہ ہوا کہ وہ عابد کے پاس نہیں گیا۔ آپ نے عابد کو بتایا نہیں؟ علی نے پوچھا۔ بتا دیا ہے، اینک والا بولا۔ تمہارا دوست تو بڑا ہی ڈرپوک نکلا، بس سنتے ہی کانپنے لگا، پھر بولا، مجھے کرایہ دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اسے کرایہ دے دیا ہے، ایک ٹانگا جا رہا تھا، تمہارا دوست ٹانگے میں بیٹھ کر دوسرے شہر چلا گیا ہے، کیا سمجھے؟ ہم بھی لاری میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ علی اینک والے کی یہ بات سن کر بہت اداس ہو گیا۔ وہ بولا، عابد میرے بغیر نہیں جا سکتا، میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ ارے پاگل ہو گئے ہو، اینک والا بولا، تم خود بھی پھنسو گے اور اپنے دوست کو بھی پھنسا دو گے۔ ٹھہرو، ابھی کھانا کھاتے ہیں، پھر لاری آ جائے گی اور ہم اس میں بیٹھ کر تمہارے یار کے پاس چلے جائیں گے۔ اچھا تو ذرا نام کیا ہے تمہارا؟ علی نے اپنا نام بتا دیا۔ وہ شخص بولا، واہ واہ، کیا عالی شان نام رکھا ہے تم نے۔ اس نے کھانا منگوایا۔ علی کھاتے ہوئے سوچنے لگا، عابد بیچارہ بھوکا ہوگا،
मालूम नहीं वो टांगे में बैठकर कहाँ चला गया। आली ऐनक वाले के साथ लारी में बैठा सफर कर रहा था तो वो खिड़की से मुंह निकालकर बार बार सड़क पर देखता कि कहीं वो टांगा दिखाई दे जिसमें आबिद बैठा हुआ था, लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई टांगा नजर नहीं आता था। आली का दिल घबरा रहा था। उसने अगली सीट पर बैठे हुए ऐनक वाले को देखा। वो अपने थैले से एक पुराना अखबार निकालकर देख रहा था। फिर उसने अखबार थैले में रख दिया और मुड़कर आली को बड़े गौर से देखने लगा। लारी रेलवे फाटक के पास आकर रुक गई। ऐनक वाला आली को साथ लेकर उतर गया। लारी चली गई तो वो आली को साथ लेकर स्टेशन की तरफ चलने लगा। उसने अपना थैला आली के हाथ में दे दिया था। आबिद कहाँ मिलेगा? आली ने बेचैन होकर पूछा। वहीं स्टेशन पर, उस शख्स ने जवाब दिया। दोपहर के 3 बजे थे। सख्त लू चल रही थी। लोहे की पटरी और उसके पास पड़े हुए पत्थर तप रहे थे। आली के बूट भी जवाब देने लगे। चलते चलते बूटों के तलवे घिस गए थे। वो स्टेशन पर पहुंच गए। छोटा सा स्टेशन था। अभी अभी एक गाड़ी यहाँ से गुजरी थी और 2-4 मुसाफिर जो स्टेशन पर थे उन्हें समेट कर ले गई थी। अब स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा था। ऐनक वाला एक दरख्त के नीचे पड़े हुए बेंच पर बैठ गया। उसने आली को अपने पास बिठा लिया और बोला, लो तुम्हारा दोस्त तो यहाँ से गायब है। तुमने भी कैसा फजूल दोस्त बनाया है। ये आवारा लड़के भी कभी किसी के दोस्त बने हैं क्या, समझे? ये बात सुनकर आली को सख्त गुस्सा आया। वो बोला, मेरे दोस्त के मुतालिक ऐसी बातें ना कहें। वो मेरा दोस्त नहीं, भाई है। खैर मुझे क्या, तुम खुद ही उसके लिए मरे जाते हो क्या, समझे? मैंने उसे कहा था कि थोड़ी देर टांगे में जाए, फिर लारी में बैठकर यहाँ पहुँच जाए, लेकिन वो तो आया ही नहीं। वो जरूर आ जाएगा, आली बोला। अभी आता ही होगा। ये सुनकर ऐनक वाला हंसने लगा। आली को फिर गुस्सा आ गया। वो शख्स बोला, अरे पर खुददार, उसका इरादा यहाँ आने का था ही नहीं, क्या समझे? उसने कहा था मैं या तो वहाँ पहुँच जाऊँगा या फिर सीधा अपने घर। आली झट बोला, वो अपने घर नहीं जाएगा। उसने मेरे साथ मेरे घर चलने का वादा किया था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसने कहा था कि आली से कह देना कि अगर स्टेशन पर ना आया तो उसके घर पहुँच जाऊँगा, क्या समझे? वो वहीं आ जाए। अच्छा, तो मैं घर कैसे पहुँचूँगा? आली बेसब्र होकर बोला। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा, तुम फिक्र मत करो। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। आली बोला। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। तुम तो मुझे अपने ही बरखुरदार लगते हो, क्या समझे? अच्छा एक बात याद रखना, आप मेरे साथ ही रहना, इधर उधर मत हो जाना और किसी को ये ना बताना कि तुम घर से भागे हुए हो, क्या समझे? नहीं तो फौरन पुलिस पकड़ लेगी। अच्छा जी, आली ने सर हिलाकर कहा। अब वो जल्द घर पहुंच जाने के ख्याल से खुश हो रहा था। और अपना असली नाम भी किसी को मत बताना। कोई सिपाही पूछे तो तब भी नहीं। तुम कहना मेरा नाम हामिद है, क्या समझे? हामिद? आली ने दोहराया, फिर बोला, ठीक है जी। उस शख्स ने अपनी ऐनक उतारी और उसे एक मैले रुमाल से साफ करने लगा। फिर बोला, लेकिन एक मुश्किल पेश आएगी। आली उसकी तरफ देखने लगा। ऐनक के बगैर वो शख्स अजीबो गरीब लग रहा था। उसकी आंखें बेहद छोटी थीं। वो बोला, तुम तो मुझे अपने ही बरखुरदार लगते हो, तुमसे क्या छुपाना। कल रात सफ़र में मेरी जेब कट गई थी। कुछ रुपए इस बैग में पड़े थे, वो बच गए, क्या समझे? उस रकम से हमने होटल में खाना खाया, लारी का किराया दिया। 3 रुपए मैंने तुम्हारे दोस्त को दिए थे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। फिर हम घर कैसे पहुंचेंगे? आली जल्दी से बोला। वो घबरा गया था। वो शख्स कुछ देर सोचता रहा, फिर ऐनक दोबारा आंखों पर लगाकर बोला, हाँ, एक तरकीब समझ में आई है, क्या समझे? ये कहकर उसने अपना थैला खोला। उसमें से एक कागज निकाला। उस पर एक नज़म लिखी हुई थी। उसने नज़म आली को देते हुए कहा, तुम पढ़ना जानते हो? जी, आली ने फौरन जवाब दिया। अच्छा तो पढ़ो। आली पढ़ने लगा। यतीमों की फरियाद सुन लीजिए। अगला मिसरा साफ नहीं लिखा था। ऐनक वाले ने आली को पढ़कर बताया। इसके बाद लिखा था, यतीमों पर जो रहम फरमाएंगे नबी उनको जन्नत में ले जाएंगे। ये तो यतीम लड़के पढ़ा करते हैं। आली ने कहा,
ارے برخوردار، مصیبت میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تم یہ شعر گاڑی کے ڈبوں میں گھوم پھر کر پڑھنا۔ میں یہ نظم نہیں پڑھوں گا، علی نے جواب دیا۔ تم نہیں پڑھو گے تو یاد رکھو دھکے کھاتے پھرو گے، یا تو وہ آدمی تم کو اٹھا کر لے جائے گا یا پولیس پکڑ کر جیل میں بند کر دے گی۔ اب بتاؤ کیا خیال ہے، کیا سمجھے؟ پھر وہ علی کے سر پر ہاتھ پھیر کر نرمی سے بولا، برخوردار، ہم دونوں کا کرایہ کیسے پورا ہوگا؟ چلو اسے ذرا گا کر سناؤ۔ ہاں شاباش۔ علی نے پہلا شعر گا کر سنایا۔ اینک والا خوشی سے جھوم اٹھا۔ واہ 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 واہ، وہ خوش ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا، کیا درد بھری آواز ہے، خدا کی قسم بہت روپیہ ہاتھ لگے گا، بہت روپیہ، کیا سمجھے؟